मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास গাড়ি নাই, হাঁটতে হতেছে। तेरा नाम है আমার গাড়ি নাই, এখন पहचान আমি हाঁटতেছি। सब कुछ গাড়ি কাজ मेरे করার लिए জন্য तेरे बात মাটিরাঙ্গা है দিয়ে सौ আসছি। बातों की एक এখন बात প্রায় है मैं न जाऊंगा 2-2.5 कभी কিলো तुझे আমাকে হাঁটতে छोड़ হবে। के ये जान ले হাঁটতে হবে, তাছাড়া কোনো ओ উপায় নাই। करम खुदाया है তো तेरा प्यार সকলের কি जो অবস্থা, पाया है কেমন আছেন तुझ सबाई? पे मर के ही আমার तो ভিডিওটা কেমন লাগতেছে, मुझे আপনাদের কেমন जीना লাগে आया है और तेरे संग यारा একটু জানাবেন। खुश रंग बहारा আশা করি সকলে तू ভালো रात আছেন, সকলে ভালো থাকবেন। दीवानी मैं जर्द सितारा আমরাও और ভালো तेरे থাকবো। संग यारा আমি চাই সকলে खुश ভালো থাকুক, रंग সুস্থ থাকুক। बहारा मैं बहता मुसाफिर সুস্থ থাকলে तू ठहरा যে কোনো किनारा কাজ করা যায়, যে কোনো কাজ করতে মন মানসিকতা ভালো থাকে, আগ্রহ থাকে। আর অসুস্থ যে হয় বা অসুস্থ যারা হয় তারাই কিন্তু বোঝে অসুস্থতা কী জিনিস। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের ভালোবাসা আমাকে আরও সামনে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই আশায় রাখি। টাটা।